खुलुमबायखा जतननो लामसगो हायनि हाय फायदि जों दिनै awareness on electrical safety चिनिकक बाहिंके pherangni deramani no बाहायके जों sak katinai थांनाय पान्दाव जों general safety याखबा जे general sak katimung अमुनति जों कक सालायका हिंके जों तिनि कक सालायनाय सय electrical accident याखेबा pherang nangwi borok langma chomani याखेबा serious injured ongmani no tiyui जों तिनि कक लाम सालायनाय आनियाको किछु kisa newspaper cutting ni kok tuma tongo je kok tuma wo electrical accident ngui langma chongmani kok tuma rok tongo omo ani sak bai thangni kokya obo newspaper ni kok hangkai oje accident ungmani tamni bagi engkha bahai ungnani tongmani bahai ke katioi man khamo omonon kisa jeng eri kok lam salainai हाय दावाइसन नरनो आं लामसोको मारे किचिं ताखुक बुखुक अक्रा चक्रा नरक आनि ओ पान्दाना नाइ तंनाय जतनो आं हाय लामसोको फाइदि ओके अरो किछु न्यूज पेपर काटिंग तंगो इको नंगनां फुनगनो अबो आनि अनेकटा हबि हाय इलेक्ट्रिकलो अमति हाय जे एक्सीडेंट रक अंगमानि अ न्यूज रनो आं कालेक्ट खलाई तनो थुमुइ तनो हिंkai अबनो चुमतिनि त्रि दोलै सुबाय सुग्रबै अब बाहायके एक्सीडेंट अंखा अकगरनो जों किसा सालायनाय द फाइदि हिंके पहिलानो आं हुक लाइन बाय खराकसा ब्रै pherang nagoi थैमानि कक्तुमा 11-10-2015 on newspaper oro shawi mankha जों बे खराकसा borok pokhiriwo a khokjago hwnoi pokhirino gurioi current phrangei pherang phnangei bera rewi rikha o berao कामिनि खराकसा बोरै थाङै नांगैखा तांजाक्तै ओंखा अमोबाय ब pherang नांगै इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट अंगै लांमा चौै थांखा ओके कखे अरसे अ ब्रनि तो एक्चुअली कोनो दोष करै अर कक छाताइका अमसे जे बरो आ खगहनि पोखरिनो गुरिवो बेरारिनाय अबो एकटा बेआइनि सामुं अ सामुं ब अमहायके खलाइमानिया जों अर अमन सानाय कामिरगो पारारगो अमति हाय सामुं जे तांनाय रंनो जों किसा हासालखे मा तनरिनाय अमो बेलाय इलिगेल बिने बागै खराकसा बरंनि लांमा चखा अबो बेलायखेनो सामुं जाया खलायो फाइदि जों ताइ कायसा एक्सीडेंट खनाय नायलायनाय अ एक्सीडेंट ओंखा अमो हिसांनै बिहित बिसाय नांगै थैलायमानि कक्तुमा अबो बिलु जिरानिनि कायसा घटना आं जेहेतु अरो बरंनि बुंबो सुजाक तको कक्तुमावो फिया आं अ बरंनि बुंरक सालिया फिया अ जागाव हमका सुजाक ठीक न तंगो और सावि मानखा मानदाय थानादिन सातपारा एलाकार खरकसा बर बिनि नगो pherang नांगै खलाइ तंखा bono nugui bini bihigbo khaprungi phaiei sababik abo natural
bosai nangi tongka hangke bihito abo tamsasne maya bai tongmanjalia hoitoba sikarngani magai chai tokhana phiya kintu omo obihibu nangai ojagao belakhen serious injured ungmani koktuma oro ang omon sana muchungo pherang tomung kuno khoroksa borokno nangkha ba o borok pherang bai nangjakha hingke bo tamungkha je flow of electron je electrical je shock bo nangjakha manjakha hingke omono jodi chung sawiman hingke bono chung touch khlaini kokia tamle hingba pherang borokni besak khoroksan hoite ta khoroksao flowngmung habui thango bini bagai जों amtikai maya momota tongphano जों tamkhlainai switch bondo khlainai ong yakheba bono oje tar nangi tongmano sasui obonito sukagai date date khe जों bono tamkhlainai hospital tlangi thangnai ong yakheba bono first aid treatment bu जों khlaimano and next program of first aid treatment pherang nangke bahai ke khai ongno जों salainai e belakhen abo kharsuchu kaisa koktuma haidi ta kaisa news abo nukhung khoroksan e kaisa ni hamju khoroksa iko haike pherang nangai langma chongmani khobor abo shanti bazar ni news or saiman kha khoroksa beri bini nok bisingono pherang nangai khwlai tongkha o pherang ni tar bini besai nok of hainu phaiga freeze showcase kaini mani tongo bini kesaro kuno ekta jagao kuno kaisa tar khaji jagi phani tongkhana ungya hangke bo obo freeze de on phainya thangkhana ba showcase sakaro kuno dhoroner tar singjagro khwlai phan tongkhana hingke tabo swrwngmung ke orose bo bahai ke o taro thangi nangi kha number 1 bini kuno dhoroner obahela ba negligence bu tongi mano bo mokol ba mai nai ne bin buskang ta motong korei tar tongkhang ke no sabdhan ungmang nai bo ta kaisa ko khangka kai jeta ang balai ke sanani mu chungmani freestyle showcase ni kesaro tar kaisa klaija o tar no o buri ni bisago nangjak tar mane belai kheno hamya wearing o nogo je internal domestic wearing khlaimani omo belai kheno low quality poor quality omo chayangui no tar haike buljakha o buriya bini bagi no belai khabo dukhuni ko haike klai thimani koktuma faidi ta kaisa जों naile no khoroksa samung tangnai borok bahike pherang nangai bo langma chokha obo 2013 ni ঘটনা তাই 1 জুলাই 2013 ni news obo o news hingangkai khumulung ni o khobor or sawiman kha একটা সরকারি কোন কাইসা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন চলি দङ অ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন যে মিস্ত্রি রক সামুং তাंनाय दंनाय सात साखाओ ब रड नि सामुं तांगै तंफ्रु आ तनसाबिनि रड साखाओ हाई टेंशन लाइन दंमानि अ तारो थाङै जे नाङि खांके नुबो इलेक्ट्रिकल शक चार्ज नि थांगाबो लगे लगे नु क्लाइ थांगा ए हिंगा आं आनि swrwngmung khe orose ang tamni bagai o newspaper cut khlai tabu norok bai os kogrono salai tong share khlai tong oro ang obon sana muchungo je samung khlaini borok nischoi bo sikang simini saka tar nungjak hingke bo bini sabdan nungnan nangmani bo amti heke samung khlainani nangmani jate kuno babe phano bo samung tanfru o rod sakao thangai nangai atei hoitoba bo jodi abono katini maya hingke bo tam khlainai pherang department sanai je amti jaga jeng amti dona samung kesa khlai tong na rachona suba chu khlai di
এই অমতি হাই নেগলিজেন্সি নুকজাখা তা কাইসা अब दैनिक संबाद नि निउज 14/5/2013 नि काइसा खबर अब अमरपुर नि काइसा घटना जों साइमानो वातै पान्तें हांके नक बारगो जरा जरबो फेरां जे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जे ट्रांसमिशन सिस्टम किछु ना किछु अब बिनि तमो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसा फल्ट फाइथाङो असुविधा सृष्टि मुइथाङो तामनि बागि हिमालय बुफां आफां बेदेक o sako klai khangke abo short circuit rok ngui line abo fault phai khangke breaker je tongmani abo trip ngui thango o jorao pherangni department of abo no nayui repair khlai ulo tawaisa o jakabo line close khai di khangke circuit on khai di khangke abo tamung nai taisa normal lighting nai or tamung kha parani borok current actually जों कारेन्ट हिनि बहिनो जों अब चलती कक ओंखाय फेरां करिङै बर' একটা एरिया पार्टिकुलारली ताम लाइका बर' बेलाइखा नो अबं लाइका कक बां लाइमानि कक जे तामनि बागै फेरां करिङै ताम कारनि ओंखाय बर' नुखा थाङै जे वाति पातिनि बागै नबनि बागै बेदेक सेदेक क्लाइ दंबायखा ओंखाय बर' निजेरानो थाङै आबनो ताम खाइया अ बेदेक र परिष्कार खाइया হয়তো বা কোনো একটা জায়গাও কোন একটা কারেন্ট একটা পালাও ফিউজ তংমানি ইনকা অ ফিউজ ন ফরঙানি থাংখানা হয়তো বা অ নিউজ মতে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট অরন ফাইকা ইনকে আং সানাই মুসুমানি ক অমনো অ সামুং অ কাবিনি বড়রক খ্লাইনানি কক তংমায়া অ সামুং খ্লাইনি সাবো ফেরাং ডিপার্টমেন্টনি বড়রক হয়তো বা অন্তি ধরনের যখন সিচুয়েশন ক্রিয়েটিং হাঙ্কাय जों किसा धैर्य मारमनाय जों पेशेंस मारमनाय जों पाब्लिक नि थानि जनसाधारण नि थानि अब किन्तु अब थिगिया बर खायनानि अब खायमानि बागिनो अ एक्सिडेंट दङ अमति धरনের सामुं जाते जों पाब्लिक र खाया तै ता कायसा घटना अब खवाइनि कायसा घटना खरकसा बरक बिनि बक्रानि नगो बेरायनि थांगै ब फेरां नाङै थियो बतुकुखा तुकुइ बिनि लुंगि फरानानै थांमानि लुंगि फरानानै थाङै तार बाय तार साको फरानका एक्चुअली जों अनेक समय नुगो गामि रगो तार बाय रिक सुंनानि बागै रिक फरानानि बागै तारनो जों व्यवहार खालायो ए अब चाया अब तामुंखाना कोनो ना कोनो कारणे ओ जे तार ओ तारो कोनो একটা কারণে ফেরাংনি কোনো একটা তার ও জাগ ফাই নাঙি দং ফাইকা চার সংখ্যা যেই মাত্র রিবি কিসি বসাগবি কিসিং নাইব जे मात्र ली राम खांकेनो बिन बिसागो अब फ्लो नि थांका फेरां थांगा हांकेनि बल लगलिगिनो डेट नि थांका ता कायसा मुसुक कायसा थीमानि घटना अब मेलागनि घटना 2014 मे नि 30 तारिख नि घटना खरकसा बरक नकफांबो बिनि मुसुकनो तो बुइतां फ्लाइका कारेन्ट नि पालाव खावै आदा जानानि बागै फियोगिरिखा बजे फ्रु खाखा हयतोबा आफ्रु अब पाला फेरां बाय नांजागिया जेकुनु कारण अब नेचुरल सिस्टम फल्ट फाइनो मानो इनके तामुखा उलके कुनो ना कुनो बाबे अ कारेन्टनि पालाव कारेन्ट फायै फेरां नांगै अमसुक थुइ थांखा इनके आरो बरफ जुदि नांखांके बरफ थुइखामु इके बिनि बागिनो जे कारेन्टनि पाला तार बायजुं हाचाल मा तंनाय कारानि पालारगो कुनु जराव फानु मुसुक no takhadi duri takhadi aro ba o jaga delani bu ta busadi onek সময় চরাই রক মাঠ কিনা রক তংকা হাঙ্কে রমই বুসাও আবার ঠিক ইয়া তাকাইছা নিউজ अब केबल तार खरकसा चराय टिभि नि केबल तार खुलुगनानि थांथानि कारेन्ट फेरांनागो थैमानि कफ्तुमा अब निउज पेपर नि 2014 नि कायसा घटना अब उदयपुर नि आं सानाबु संखे अमसे नि केबल तारो जेनेरेली आरो किन्तु अ फेरां तंनानि कगिया इलेक्ट्रिकल आरो जागाओ कानेक्शन तंनानि कगिया फिया आरो जे कोनो एकटा कारणे फल्ट सिस्टेम फल्ट दंखा बिनि बागि फाइका बिनि बागि न अन्ति हाय मानि रंनो जों रमनानि सिगां एकबार लाइन टेस्ट आरुइ अ जागाओ कारेन्ट तत तंकरि चेक खालायनानि खालायगांकेबो चावो साइमानो चंगा कारेन्ट करै जों बिश्वास के खुलुंनाय फियाबा ओ जागाबो जों
jodi no sabdhan oi khwlaioi hingke abo जों लाइन टेस्टार चेक खालायो बिनि उनावनो जों बेखौनो खुलबनाय ते खायसे घटना साय खोनादोंनाय अब पाइथाक ओ कक्तुमा निउज पेपारनि खरकसा बरक तेलियामुराव बिनि नगो बल फेकुक थानी रुवाबाय एक्चुअली तां घटना का बिनि नगो बिनि पाराव न खुंसानि ते न खुंसाव तार बाय तालांजाक pherang तालांजाक ओके ब ओ उठानो बल फेको फुरु रुवाबाय ओ रुवाबाय तार जौई बिनि बसागा नांफायका बिनि बसागा नांगै ब pherang बाय नांगै थुइमानि कक्तुमा और आं साना मुसलमान कख्यारसे ब नाया नांमानि जे ओ तारते ब रुवाती सारkan ke ara nadan naba naya number 1 bin o jaga negligence obehela bo saktai rani bagai omokido o accident no bo byaktigoto dusi an omon sanai te kaisa hangkai tarno kisa kusuktui talangnani nango bini bagi no tar jokhon no khungsa tlango omono kisa kusuktui khai talangnani nango je jagatei ruwa ba borok jaga hangke mansukia amon jagatei talangnani Hingke takuk buku jeng ani bhayarok norokno ang kebangma newspaper ni oje serai ke kubui accident proman soho norokno ang sawi khnarikha bini bagino jeng sabdhan ui ma tongnai jeng pherang ni hoite jeng bahai sak no jeng katioi tongnai pherang soro to cholia abo to koksoi pia amo busini kirima singsa je pherang no jodi jeng systematically wearing systematically jeng awareness kore hingke onek somoye kintu pherang ni hoite kotor accident angai jini lama pun jowi manu hingke ang tenite kok kebang salia pia haini hai third episode noroba ang tewsa malalai finai o jagao ang technical kisa issues tinai noroba ang safety device tinai norobai ang haini hai taisa koklam dok norobai malalai finai salainai tini asu sawino ang ani kok paika norok kaham tongdi tongthogi tongdi khushi khe joto bai